رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و ہادینا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی الزہرا و ابی القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد اللهم لعن ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعين له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم لعنهم جميعا. اللهم لعنهم جميعا. قال الله تعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. صلوات پڑھ لیتے ہیں. اللهم صل على محمد وعلى ماشاءاللہ ماشاءاللہ. معزز سامعین کرام، ماہ ازاں کی 8ویں تاریخ یقیناً 2 روز بچ گئے ہیں اور دھیرے دھیرے یہ ایام ازاں ہمارے درمیان سے گزر گئے اور ہم سے جو کچھ بھی ہو سکا ہم نے شہزادی کونین کی خدمت میں اپنی عزاداری کو اور اپنے ماتم کو، اپنے پرسے کو پیش کیا. اب ہماری دعا یہی ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ بحق محمد و آل محمد ہماری ان تمام عزاداریوں کو قبول فرمائیں. اللہ تعالیٰ نے رسول مقبول سے کہا کہ وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِي، اے رسول آپ کہیے. اللہ نے کہا کہ اے رسول آپ کہیے. قرآن مجید میں جناب موسیٰ کے لیے جملے موجود ہیں. ظاہر ہے کہ ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، علماء اور خطبہ اور طلبہ کا مجمع ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی دعا کی تھی. سب سے پہلے کہ رسول اللہ نے کیا دعا کی؟ رسول اللہ نے کہا پروردگارا مجھے سچائی کے ساتھ مکے سے نکال دے، مدینے میں داخل کر دے، اور اس کے بعد فرمایا وَجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، پروردگارا میرے لیے ایک قرار دے دے ایسا نصیر کہ جو من لدن کا ہو، آپ کی جانب سے ہو، آپ کے پاس سے ہو. جناب موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی، لیکن جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی تو یہی دعا کی تھی. اب غور کیجئے کہ اللہ نے کہا کہ اے محمد، اے میرے حبیب، اے مزمل، اے مدثر، اے طہا، اے یاسین، آپ دعا کیجئے. لیکن جب جناب موسیٰ نے دعا کی تھی تو جناب موسیٰ نے اپنی جانب سے دعا کی تھی. اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ اے موسیٰ تم یہ دعا کرو. کہ وجہ کیا ہے؟ یہ افضلیت جناب رسول مقبول ہے جناب موسیٰ کے اوپر کہ اللہ کا نبی ہے، کلیم اللہ ہے، نبی اللہ ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اپنی جانب سے کلام کر رہا ہے، اپنی جانب سے کلام کر رہا ہے. لیکن اللہ نے چونکہ رسول اللہ کے لیے کہا تھا کہ وَمَا يَنْتَقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا رسول اس وقت تک کلام ہی نہیں کرتا ہے جب تک اس کے اوپر وحی الہی نہ ہو جائے. تو اب اللہ کا نبی، اللہ کے نبی کے لیے لازم ہے، واجب ہے کہ جو گفتگو کرے اپنی جانب سے نہ کرے، خدا کی جانب سے کرے. اب جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ من اہلی، میری خاندان سے ہو، اخی میرا بھائی ہو. ہارون، جناب ہارون کو کہا
जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने सिफात भी बताए और खानदान भी बताया और निस्बत भी बताई, लेकिन जब अल्लाह की जानिब से अल्लाह का ऐसा नायब कि जो तमाम अंबिया के ऊपर फजीलत रखता था, उस नबी ने जब दुआ की तो अपनी जानिब से नहीं की, बल्कि अल्लाह ने कहा कुल ऐ रसूल आप कहिए। उसके बाद पूरी दुआएं अल्लाह ने करवाई हैं। उसके बाद कहा कि वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, ऐ परवरदिगारा मेरे लिए अपनी जानिब से, मिन लदुनका अपनी जानिब से मेरे लिए एक नसीर अता फरमा। तो यही वजह है कि जब जनाब मूसा ने दुआ की थी तो अल्लाह ने जनाब मूसा को उनके खानदान से, उनके भाई को उनका वजीर बना दिया था, लेकिन जब अल्लाह से जनाब रसूल मकबूल ने दुआ की थी और ये कहा था परवरदिगारा मुझे नसीर चाहिए लेकिन आपकी जानिब से चाहिए, यही वजह है कि जब नसीर अल्लाह की जानिब से मांगा तो अल्लाह ने अपने घर खाने का वसीयत अल्लाह का वो नबी है कि जब दुआ करता है तो दुआ भी अपनी जानिब से नहीं होती है। कोई ख्वाहिश होती है तो वो भी ख्वाहिश अल्लाह की ख्वाहिश होती है। और ये अल्लाह का वो नबी है कि जो लोगों को दर्स देने के लिए आया था, रहमतुल लिल आलमीन बन के आया था, आलमीन के लिए रहमत बन के आया था। वो आया था कि जो लोगों को सलीका बताने आया था कि जब दुआ करो तो किस तरह से दुआ की जाए। तो अल्लाह कहा परवरदिगारा तू अपनी जानिब से दे, तो अमीरुल मोमिनीन की शक्ल में अल्लाह ने दिया। और ये वो अमीर है कि जब इस दुनिया में आता है तो क्या कहता है कि क़द अफ़लहल मोमिनून। ये अमीरुल मोमिनीन की ज़बान से जो पहली आयत जारी हुई है वो यही थी, क़द अफ़लहल मोमिनून, यकीनन मोमिनून फलाह पा गए, कामयाब हो गए। जब इस दुनिया से जाने लगा तो कहता है फुत्तो बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। अब ये कि जो अल्लाह के कहने पे मांगा गया था, अल्लाह ने कहा कि तुम अली मांगो, रसूल अल्लाह ने अली मांगा। अली मांगने के बाद यही अली जब दुआ अपने हाथों को बुलंद कर रहा है तो क्या कह रहा है, परवरदिगारा मुझे भी एक अब्बास चाहिए, लेकिन अपनी हिफाजत के लिए नहीं मांग रहा है, अपने लिए नहीं मांग रहा है, बल्कि अब्बास जो मांग रहा है वो अपने बेटे अपने लाल हुसैन के लिए मांग रहा है, अपने लाल हुसैन के लिए मांग रहा है। इसीलिए शायर ने कहा कि मनसब नहीं मांगा कोई शाही नहीं मांगी, मनसब नहीं मांगा कोई शाही नहीं मांगी, खुद मिल गई मर्जी इलाही नहीं मांगी, खुद मिल गई मर्जी इलाही नहीं मांगी। तो लाओगे भला दूसरा अब्बास कहां से, हैदर ने कोई और दुआ ही नहीं हैदर ने कोई और दुआ ही नहीं मांगी। ये मौला अबुल फजल अब्बास हैं, अमीर कायनात, जिसने कभी अल्लाह से कुछ नहीं मांगा, अगर मांगा तो अब्बास मांगा। तो यकीनन हमें समझना चाहिए कि अब्बास की फजीलत क्या है, लेकिन यकीन तौर के ऊपर दुनिया के तमाम मुस्तफसिरीन और जितने भी तहकीकदान हैं, जितने दानिशमंदान हैं, जितने भी मुफक्किरीन हैं, सब मिल के मौला अब्बास की किसी न किसी तरीके से तहलील करते हैं और तमजीद करते हैं और इनकी फजीलत को बयान करते हैं। लेकिन यकीनी तौर के ऊपर ये अकली बात है कि हर इंसान अपनी अक्ल के मुताबिक लोगों की तारीफें करता है। अगर कहा जाए कि फलसफी साहब की तारीफ कीजिए, शुजात साहब की तारीफ कीजिए, तो किसी आलिम से पूछा जाए तो आलिम ये जवाब देगा फलसफी साहब महारत रखते हैं फलसफे के अंदर, फलसफी साहब उसूल में महारत रखते हैं। और इसी तरीके से अगर किसी मुस्तहिद से पूछा जाए तो शायद मुस्तहिद ये जुमला कह दे कि फलसफी साहब है कि जो खुद अपनी एक राय रखते हैं। ऐसा बात है मोहम्मद वाले मोहम्मद तो हर एक अपनी अक्ल के मुताबिक गुफ्तगू करता है, हर एक इंसान अपनी अक्ल के इंसान जिस
معیار کا ہوگا. انسان کی فکر جتنی بلند ہوگی اسی بلندی سے سامنے والے کو دیکھے گا. اگر شخصیت بلند ہے تو کسی ایسے کی تعریف نہیں کر سکتا کہ جو اس کے لائق نہ ہو. لائق تعریف سمجھتا ہے تب کہتا ہے. اور عزیزوں یہی وجہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ مولا ابوالفضل العباس کو سمجھیں تو ہم اپنی عقلوں کے حساب سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہماری عقلیں پریشان رہ جائیں گی. ہم مولا عباس کی فضیلت کو نہیں سمجھ سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عباس اس شخصیت کا نام ہے کہ جس کے لیے کبھی کم از کم امام کی زبان چاہیے. امام کی زبان چاہیے. امام کی زبان ہو تب مولا عباس کی تمجید بیان کی جا سکتی ہے. مولا عباس کی فضیلت کو بیان کیا جا سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ چلیں اور مولا عباس کو سمجھیں تو ہمارے لیے لازم ہو جاتا ہے, ہمارے لیے واجب ہو جاتا ہے کہ ہم جائیں اور جانے کے بعد صادق آل محمد کے دروازے کو کھٹکھٹائیں, تقبل بات کریں اور یہ سوال کریں مولا ہمیں نہیں سمجھ میں آتا یہ مولا ابوالفضل العباس کتنی بڑی شخصیت ہے, ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو شاید حضرت جواب آئے کہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے بلکہ سلام اللہ کا سلام اس کے لیے آتا ہے. وہ سلام ملائکتہ المقربین, اس کے اوپر ملائکہ مقربین کا سلام آتا ہے اور مرسلین کا سلام آتا ہے جو رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں. جو بھیجے گئے ہیں ان کی جانب وہ سلام بھیجتے ہیں. اب عزیزو غور کیجئے کہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ اپنی حدیث میں مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں, یہ کوئی عام جملہ نہیں ہے بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب کبھی بھی آپ مولا ابوالفضل العباس کے روزے کے بعد جائیں, ان کے قبر کے پاس جائیں, وہ علی شط الفرات, اور وہ شط فرات کے اوپر ہے, فیقف, وہاں پہ کھڑے ہو جائیں. کھڑے ہونے کے بعد اس طریقے سے سلام کریں, سلام اللہ کا سلام آپ کے اوپر ہے اور ملائکہ مقربین کا آپ کے اوپر سلام ہے اور رسول جو بھیجے گئے ہیں ان کا سلام آپ کے اوپر ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا سلام ہے, رسول کا سلام ہے, ملائکہ مقربین کا سلام ہے. اب غور کیجئے یہ جو سلام بھیج رہا ہے اور جو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا سلام, رسول کا سلام ہے, ملائکہ مقربین کا سلام ہے, اس کو کیسے پتا چلا؟ اس کو کیسے پتا چلا کہ اللہ سلام کر رہا ہے؟ تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے جو سلام بھیج رہی ہے اور لوگوں تک یہ سلام پہنچوا رہی ہے, بلکہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کو پتا ہے کہ مشیت الہی کیا ہے, مرضی الہی کیا ہے, مشیت الہی کیا ہے. یہ وہ خانہ ہے کہ جہاں پہ ملائکہ کا نزول ہوتا ہے, جہاں پہ ملائکہ نزول ہوتا ہے. یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو وارثان مرسلین ہیں, یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو رسولوں کے وارث ہیں. تو ان کو حق پہنچتا ہے کہ مولا عباس کو سلام بھیجیں اور مولا عباس کی فضیلت کو لوگوں کے سامنے پیش کریں. امام نے جتنی بھی خصوصیات بتائی ہیں مولا ابوالفضل العباس کی زیارت کے اندر, اور قابل غور بات یہ ہے کہ غیر از ائمہ اطہار علیہ السلام, اماموں کے علاوہ اگر کسی معصوم نے اپنی زیارت کسی کے لیے مخصوص کی ہے تو وہ دو شخصیتیں ہیں. ایک حضرت فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا ہیں, ایک مولا ابوالفضل العباس کی ذات ہے. مولا ابوالفضل العباس کی ذات ہے, حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی ذات ہے کہ جن کے لیے سلام بھیجا ہے. اور یہی جناب مولا ابوالفضل العباس علیہ السلام کی عصمت کے لیے کافی ہے. عصمت صغریٰ, عصمت کے بھی درجے ہوتے ہیں. ائمہ اطہار علیہ السلام عصمت کبریٰ پہ فائز ہیں. چہادہ معصومین علیہ السلام عصمت کبریٰ کے درجے کے اوپر فائز ہیں. مولا ابوالفضل العباس, جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہا, جناب زینب سلام اللہ علیہا, یہ تمام وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ جو عصمت صغریٰ کے اوپر فائز ہیں. یہ خود زیارت نامہ اس بات کی دلیل ہے کہ مولا ابوالفضل العباس کے لیے اللہ کا سلام آتا ہے اور ملائکہ کا سلام آتا ہے, رسولوں کا سلام آتا ہے. تو سلام کیوں آتا ہے؟ سلام آنے کی وجہ کیا ہے؟
सलाम आने की वजह यह है कि मौला अबुल फजल अब्बास के लिए कहा गया ज़ियारत में, इमाम फरमाते हैं कि मुतीउल्लाह, अल्लाह सलाम इसलिए करता है क्योंकि मुतीउल्लाह है, अल्लाह की इताअत करने वाले हैं, वले रसूल ही, और रसूल की इताअत करने वाले हैं, वले अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं, वल हसन इमाम हसन के पैरोकार हैं, वल हुसैन इमाम हुसैन के पैरोकार हैं। इसी तरीके से चहादा मासूमीन के पैरोकार का नाम हजरत अब्बास है। तो 14 मासूमीन की इताअत करने वाले के ऊपर सलाम नहीं आएगा तो किसके लिए आएगा? इस सलावत पढ़ने पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। आप गौर कीजिए, आपने तारीख का मुतालिया किया, आप पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तलबा मौजूद है, उलमा और खुतबा मौजूद है यहाँ पे, कि जब रसूल मकबूल को गुस्ल कफन दिया जाने लगा तो उस वक्त जनाब फजल बिन अब्बास आते हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम ने गुस्ल देना शुरू किया। गुस्ल देते देते एक मरतबा फजल बिन अब्बास आते हैं और पानी लेके हाजिर हो जाते हैं। तो उस वक्त मौला अली ने कहा, क्या है फजल, अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांध लो, अपनी आंखों के ऊपर रुमाल बांध लो, इसलिए कि मासूम का जनाजा है, इसको तुम नहीं देख सकते हो, तुम नहीं देख सकते हो। उस वक्त अपने आंखों के ऊपर रुमाल बांधा, पट्टी बांधा। लेकिन इसी तरीके से जब इमाम अली अलैहिस्सलाम को गुस्ल कफन देने की बात आती है तो यही अब्बास मददगार साबित होते हैं। तो मौला अबुल फजल अब्बास के लिए कहीं से कोई जुमला नहीं आता है कि अपनी आंखों पे पट्टी बांधने के लिए कहा गया हो। एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये वो शख्सियत है कि जिसने अमीरुल मोमिनीन को के जनाजे को गुस्ल दिया, और मौला अबुल फजल अब्बास की वो शख्सियत है कि जिसको समझने के लिए, जिस तरीके से हम अल्लाह को समझते हैं तो उसके सिफात को दो हिस्सों में हम तकसीम करते हैं। एक को सिफात सुबूदिया कहते हैं, एक को सिफात सलबिया कहते हैं। सिफात सुबूदिया कि जो अल्लाह के अंदर पाई जाती हैं, सिफात सलबिया वो हैं कि जो असल अल्लाह के अंदर पाई नहीं जा सकती हैं। अल्लाह दिखाई नहीं दे सकता। अल्लाह वो है कि जो किसी के अंदर हुलूल नहीं कर सकता। अल्लाह वो है कि जो रहमान है, रहीम है। ये तमाम वो सिफात हैं कि जो अल्लाह के अंदर पाए जाते हैं, जिस सिफात सुबूतिया कहा जाता है। इसी तरीके से सिफात सलबिया हैं कि जो अल्लाह के अंदर नहीं पाए जाते हैं। इसी तरीके से हम किसी को समझने के लिए अगर हमारे अंदर ये हो कि हम किसी के सिफात सुबूतिया को देख रहे हैं, सिफात सुबूतिया पाए जाते हो, लेकिन उसके बावजूद भी अगर उसके अंदर नक्स पाया जाता हो तो उस सिफात सुबूतिया के अंदर भी नक्स पैदा हो जाता है, नक्स पैदा हो जाता है। इसी तरीके से मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ियारत में फरमाया कि ऐ अब्बास, आप तस्लीम थे अल्लाह के खातिर, आप अल्लाह के लिए तस्लीम थे। तस्लीम का क्या मतलब होता है? तस्लीम कल्बी, तस्लीम फिक्री, तस्लीम अमली और तस्लीम इल्मी। हर एतबार से मौला अबुल फजल अब्बास अल्लाह के लिए तस्लीम थे। और उसके बाद कहा कि मौला अबुल फजल अब्बास के लिए इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अम्रुल अब्बास जी नाफिजुल बसीरा, कि मेरा चचा अब्बास नाफिजुल बसीरत था। नाफिजुल बसीरत का क्या मतलब होता है? जिसके अंदर बसीरत नाफिज हो चुकी हो, नफूज कर चुकी हो, जिसके अंदर घुल मिल गई हो, अजीज हो चुकी हो, जिसके अंदर उसे नाफिजुल बसीरत कहते हैं। अगर आप ये समझने की कोशिश करें कि मौला अबुल फजल अब्बास किस तरीके से नाफिजुल बसीरत थे, तो हमें कुरान की जानिब जाना चाहिए कि जब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को इल्म हासिल करने के लिए अल्लाह ने कहा तो क्या कहा कि जाओ, और जाने के बाद जनाब खिज़र के पास जाओ, जो ये तुम्हें सिखाए उसको सीखो। जनाब खिज़र की खिदमत में आते हैं। जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम ने क्या क्या किया आप सभी हजरात जानते हैं। जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम ने गिरती हुई दीवार को गिराया, फिर उसको खड़ा कर दिया। इसी तरीके से एक बच्चे को कत्ल किया, और इसी तरीके से जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम ने जो भी अरकान अंजाम दिए, जनाब मूसा सवाल पे सवाल करते रहे, सवाल पे सवाल करते रहे। लेकिन मौला अबुल फजल अब्बास की वो शख्सियत है कि जब 28 रजब को मदीने से निकलते हैं और 10 मुहर्रम को वालिद करबला होते हैं, अपने साथ
जनाब ज़ैनब को साथ में लेते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बच्चों को साथ में लेते हैं और छोटे और बुजुर्गों को साथ लेते हैं, कमजोरों को अपने साथ में लिया। लेकिन जब निकलने लगे हैं तो बहुत सारे लोग आगे आने के बाद कहते हैं यब्ना अमीरुल मोमिनीन, आप जा रहे हैं जाएं, लेकिन अपने साथ बहनों को ना ले जाएं, अपने साथ अली मुर्तजा की बहुओं को ना लेके जाएं। आप जा रहे हैं तो जाएं, लेकिन बच्चों को साथ ना ले जाएं। लेकिन मौला अबुल फजल अब्बास ने कोई सवाल नहीं उठाया। इसको कहते हैं नाफिजुल बसीरत, यानी मौला अब्बास जानते थे कि अपने साथ बहनों को लेके जा रहे हैं, बच्चों को लेके जा रहे हैं, यहाँ तक कि चश्मा अली असगर को लेके जा रहे हैं। तो इसकी वजह क्या हो सकती है, इसका सबब क्या हो सकता है? इसको कहते हैं नाफिजुल बसीरत, इसको कहते हैं नाफिजुल बसीरत। जनाब मरियम अलैहिस्सलाम के लिए जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा के लिए आसमान से गज़ा आ रही है, आसमान से रिज़्क़ आ रहा है। जनाब ज़करिया ने देखा तो पूछा कि है मरियम जरा ये बताएं कि आपके पास ये गज़ा कहाँ से आ रही है, आपके पास ये खाना कहाँ से आ रहा है, या आपके पास जो गज़ा आई है, रिज़्क़ आया है, कहाँ से आया है? तो जनाब मरियम ने एक जुमला कहा, ये कहीं और से नहीं आया है बल्कि अल्लाह की जानिब से आया है। वजह क्या थी? इसलिए कि एक नबी था कि जो जनाब मरियम के पेट के अंदर मौजूद था, शकम के अंदर मौजूद था, इसकी बिना पे अल्लाह उन्हें रिज़्क़ अता कर रहा था। लेकिन जैसे ही जनाब मरियम के शकम से जनाब ईसा बाहर आते हैं, जनाब मरियम की मोहब्बत दो जगह पे बढ़ जाती है। जनाब मरियम की मोहब्बत एक तो अल्लाह की जानिब है, दूसरी नबी अल्लाह की जानिब है, दूसरी नबी अल्लाह की जानिब हो जाती है। अब जनाब मरियम के लिए आसमान से रिज़्क़ नहीं आ रहा है, बल्कि कह रहा है अल्लाह, जाओ, जाने के बाद उस दरख्त को हिलाओ, वहां से जो मेवाजात तुमको मुयस्सर है उससे अपना रिज़्क़ पालो, उससे अपना रिज़्क़ हासिल करो। तो ये जनाब मरियम है कि जो जब जनाब मरियम के पास अल्लाह का रिज़्क़ आता है और जब जनाब ईसा की परवरिश का मौका आता है तो उनकी मोहब्बत तब्दील हो जाती है। मोहब्बत दो जगह पे तब्दील हो जाती है, एक अल्लाह, एक नबी अल्लाह की जानिब। दोनों इबादत है, ये दोनों मोहब्बत इबादत है। अब मौला अबुल फजल अब्बास जब मदीने से निकल रहे हैं तो उस वक्त बाज़ मुअर्रिखीन ने लिखा कि मौला अब्बास के दो बेटे करबला में मौजूद थे, लेकिन अहले मारिफत जो ये जुमला कहते हैं कि मौला अब्बास अपने साथ अपने बच्चों को नहीं लेके गए थे, उसकी वजह ये बताते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि रोज़े आशूरा अब्बास की मोहब्बत बाप होने के नाते बच्चों की तरफ चली जाए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफदारी में कोई कमी वाक़ हो जाए। इसको कहते हैं नाफिजुल बसीरत। ये है अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम। और मौला अब्बास की अगर आप एक एक सिफत को देखते हैं तो उसमें से जहां बहुत सारे सिफात बयान किए जाते हैं, वहीं पे एक सिफत ऐसी है कि जिसको लोग जब बयान करते हैं तो बहुत ही आहिस्तगी के साथ बयान करते हैं, इसलिए कि उनको ऐसा लगता है कि मौला अबुल फजल अब्बास शुजा थे। हालांकि शुजा नहीं, खुद मौला अब्बास शुजाअत थे। मौला अब्बास वफादार नहीं थे, खुद मौला अब्बास वफा थे। उनको जब ये तमाम सिफात दिखाई देते हैं तो उनको शायद ये नजर आता है कि मौला अब्बास के अंदर शायद इनकी कमी थी, इसलिए उनको इल्म आलिम नहीं कहा गया है। लेकिन अजीजों, गौर करने की बात है कि जब एक हिंदुस्तान से एक शख्स इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की खिदमत पे पहुंचता है और पहुंचने के बाद वो कहता है कि है इमाम रज़ा, मैं आपसे गुफ्तगू नहीं कर सकता है, तो एक कंकड़ को लिया, कंकड़ को लेने के बाद अपने दहने मुबारक में ले जाते हैं और ले जाने के बाद उस शख्स को दे देते हैं और देने के बाद कहते हैं इसको अपने दहन में रख लो। उसने जैसे ही अपने मुंह में रखा तो वैसे ही अबू हाशिम 70 ज़बान का मालिक हो जाता है, 70 ज़बानों का मालिक हो जाता है। तो काबिल गौर बात यह है कि जिस शख्स को इमाम अपनी ज़बान से अपने लुआब दहन को उसके लुआब तक पहुंचाते, उसके दहन तक पहुंचा देता है, तो वो 70 उलूम का मालिक हो जाता है। तो जिसको अली ने अपनी ज़बान चुसाई हो, जिसको कभी हुसैन ने अपनी ज़बान चुसाई हो, जिसको कभी हसन ने अपनी ज़बान चुसाई हो, उसके इल्म का क्या मेयार होगा। इस सवाल पढ़ते पर मोहम्मद व आले मोहम्मद।
یہ ہے مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام کہ جن کی جتنی بھی فضیلت بیان کی جائے تو ہم نہیں بیان کر سکتے، اس لیے کہ ہماری زبانیں گنہگار ہیں، اور ظاہر ہے کہ جتنے بھی گفتگو میں نے کی اس کو سمجھنے کے لیے خود انسان کو پہلے عارف بننا پڑے گا، اور مولا ابوالفضل عباس کو سمجھنے کے لیے عرفان کے اس درجے پہ کم از کم ہونا چاہیے کہ جس درجے کے اوپر جناب سلمان فائز تھے اور صحابہ امیر المومنین تھے، اور بیان کرنے کے لیے امام کی زبان چاہیے۔ بس عزاداروں، میں نے اپنی گفتگو کو تمام کیا۔ روایت میں ملتا ہے کہ ایک شخص، عزاداروں، عراق کا ایک شخص جس کا نام عبداللہ تھا، مولا ابوالفضل عباس کے در کے پاس جاتا ہے، اور جانے کے بعد ایک مرتبہ فرہرے کو دیکھتا ہے، اور دیکھنے کے بعد آواز دیتا ہے، اے مولا ابوالفضل عباس، آپ کو جناب سکینہ کا واسطہ ہے کہ میں نے اپنے گھر کے اوپر نظر دلائی ہے، اب میں نے اپنے گھر کے اوپر نظر دلائی ہے عباس، آپ کو جناب سکینہ کا واسطہ ہے میرے گھر کے اوپر اس وقت تک نظر نہ ہوگی جب تک آپ خود چل کے نہ آئیں گے۔ عزادارو، یہ عبداللہ نامی شخص اپنے گھر پہ جاتا ہے، اور جانے کے بعد ایک مرتبہ نظر کا اہتمام کرتا ہے، تمام عزاداروں کو اپنے گھر کے اوپر بلاتا ہے، تمام عزادار وقت معینہ کے مطابق اپنے گھر کے اس کے گھر کے اوپر آ جاتے ہیں، تمام عزادار اس گھر کے اندر جمع ہیں۔ اتنے میں ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے، اے عبداللہ، اب تو نظر کا وقت ہو چکا ہے، اب نظر کیوں نہیں دیتا ہے؟ تو عبداللہ نے کہا، میں نے ایک شخص کو بلا رکھا ہے، جب تک وہ نہ آئے گا میں نظر نہیں دے سکتا۔ عزاداروں، تاخیر میں تاخیر ہوتی چلی جاتی ہے۔ ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ بڑی دیر ہو گئی ہے، اب بتاؤ ہم جانا چاہتے ہیں، ہمیں دوسری مجالس میں بھی شرکت کرنی ہے۔ عزادارو، عبداللہ کہتا ہے کہ ذرا دیر توقف کرو، جس کو میں نے بلایا ہے وہ ضرور آئے گا۔ ایک مرتبہ گھر سے باہر نکلتا ہے اور آنکھوں سے اشک بہاتے ہوئے ایک مرتبہ مولا عباس کے علم مبارک کو دیکھتا ہے، اور دیکھنے کے بعد کہتا ہے، اے عباس، اے آقا عباس، میں نے آپ کو جناب سکینہ کا واسطہ دیا تھا اور ابھی تک آپ نہیں آئے۔ عزاداروں، یہ کہنے کے بعد وہ گھر کے اندر آتا ہے، اور آنے کے بعد اپنی زوجہ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا نظر میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی ہے جس سے میرا آقا نہیں آیا ہے؟ عزادارو، زوجہ نے کہا کوئی کمی نہیں واقع ہوئی ہے۔ عزادارو، ایک مرتبہ وہ اسی جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے جہاں پہ تمام عزادار بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ دق الباب ہوتا ہے، دروازے کو کھولتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص جس کا وجیح چہرہ ہے، جس کے سر کے اوپر امامہ لگا ہوا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ کوئی ولی اللہ میں سے آ گیا ہے۔ اس کو مومنین نے جیسے ہی دیکھا اپنی بزم میں جگہ دے دی، اپنی بزم میں جگہ دینا تھا۔ ایک مرتبہ تاخیر پہ تاخیر ہوتی چلی گئی، ایک مرتبہ لوگوں نے کہا کہ اب ہم میں سے ہی کوئی ایک آ جائے اور آنے کے بعد نظر مولا ابوالفضل عباس دے دے۔ لیکن عزادارو، جب تاخیر ہو گئی تو لوگوں نے ایک شخص کی جانب دیکھا جو شخص بعد میں آیا تھا، اسی وجیح چہرے کی جانب دیکھا، اور دیکھنے کے بعد عبداللہ سے کہا، اے عبداللہ، اب ہمیں بہت تاخیر ہو گئی ہے، اب اس سے کہہ دے کہ نظر دے دے۔ ایک مرتبہ شخص کھڑا ہوتا ہے، تمام عزادار کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہونے کے بعد نظر دینا شروع کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ پیچھے سے عبداللہ نے دیکھا کہ وہ شخص جب نظر دے رہا ہے تو اپنے ہاتھوں کو بلند نہیں کیے ہوئے ہے۔ ایک مرتبہ عبداللہ نے کہا کہ اے آنے والے شخص، تو نے توہین کر دی، اس لیے کہ ہمارے یہاں کا دستور ہے کہ جب کوئی نظر دیتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو بلند کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ آنے والے شخص نے کہا کہ اے عبداللہ، تو مجھے بلاتا بھی ہے اور پہچانتا بھی نہیں ہے، ارے میں کیسے اپنے ہاتھوں کو بلند کر دوں؟ میرے شانے تو قرآن پہ کٹے پڑے ہوئے ہیں۔ اے عبداللہ، میں کوئی اور نہیں ہوں، میں تیرا عباس ہوں۔ میں تیرا عباس ہوں۔ عزادارو، یہ وہی
वही अब्बास है कि जब सुबह से देख रहे हैं कि जब जनाब अली अकबर जा रहे हैं, जनाब कासिम जा रहे हैं, जनाब मोहम्मद जा रहे हैं, अज़ादार सबके लाश क़याम तक लेके आए। एक मर्तबा मौला अब्बास मौला हुसैन के करीब जाते हैं और जाने के बाद आवाज़ देते हैं और कहते हैं, ऐ आका सारे शहीद हो चुके हैं, अब मुझे जंग की इजाज़त दीजिए। तो मौला अब्बास को कितना बड़ा लश्कर समझते थे इमाम मज़लूम करबला, आवाज़ देते हैं कि ऐ भैया अब्बास, मैं तुम्हें कैसे जंग की इजाज़त दे दूँ, इसलिए कि तुम तो लश्कर के लंबरदार हो। अज़ादारों, मौला अब्बास ने कहा कौन सा लश्कर मौला, अली अकबर मारे गए, और मोहम्मद मारे गए, कासिम मारे गए, मेरा लश्कर ही कहाँ है कि जिसका मैं बरदार हुआ करता था। आज़ादारों, एक वक्त वो भी आया कि मौला हुसैन ने कहा कि ऐ अब्बास जा रहे हो तो जाओ, लेकिन मैं तुम्हें जंग की इजाजत नहीं दे रहा हूँ। हाँ, सकीना के लिए प्यास की सबील करना चाहते हो तो चले जाओ। एक टूटा हुआ मौला अब्बास को खंजर दिया और उसको लिया, और लेने के बाद खैमे के दरिया की जानिब जाते हैं, और जाने के बाद एक मर्तबा दरिया से पानी को भरते हैं। पानी को भरने के बाद अपने घोड़े को ख़याम की जानिब मोड़ देते हैं। ख़याम की जानिब ये चल रहा है। अज़ादारों, रवायत ने बताया कि एक मलऊन ने एक वार किया कि मौला अब्बास का दायां बाजू कलम हुआ, जरा और दूर चले, बायां बाजू कलम हुआ। एक मर्तबा बशकीज़े को अपने दांतों में लिया, और दांतों में लेने के बाद मौला अब्बास बचिए चाहते हैं कि ये पानी किसी तरह सकीना तक पहुंच जाए, लेकिन अज़ादारों एक तीर आया, और तीर आने के बाद अज़ादारों रवायत ने जुमला लिखा कि बशकीज़े को छीनता हुआ दूसरी जानिब निकल गया, बस अब्बास की आस टूट गई। मौला अब्बास ने घोड़े को फुरात की जानिब मोड़ा और कहा, ऐ वफादार, मुझे फुरात की जानिब लेके चल। लेकिन अज़ादारों, रवायत ने बताया कि मौला अबुल फजल अब्बास ने जब जीन की जानिब आना चाहा तो एक मर्तबा आवाज दी, ऐ आका मेरा आखिरी सलाम कबूल कीजिए। मौला हुसैन मौला अब्बास की जानिब चले। एक मर्तबा उम्र साद सैयद बहरुल ने इस रवायत को नकल किया है। वो फरमाते हैं कि एक मर्तबा उम्र साद आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ने के बाद जब मौला अब्बास जीन से जमीन के ऊपर आ चुके हैं, हाथ दोनों कलम हो चुके हैं, बाजू सलामत नहीं है, उस वक्त सैयद बहरुल उलूम फरमाते हैं कि एक मर्तबा उम्र साद ने कहा, ऐ लश्करियों आओ, और आने के बाद जिसका कोई भी मसला अब्बास से हो आए और अब्बास से बदला ले ले। अज़ादारों, लश्करी मौला अब्बास की जानिब दौड़े, कोई तलवार से हमला कर रहा है, कोई तीर से हमला कर रहा है। अज़ादारों, मौला अब्बास का जिस्म अतहर टुकड़ों में तकसीम हो जाता है। अज़ादारों, यही वजह थी कि जब सैयद सज्जाद से पूछा गया कि ऐ मौला जरा ये बताएं कि क्या वजह है कि अब्बास की लहद इतनी छोटी बनी है, तो मौला सज्जाद ने कहा कि मेरे चचा मेरे अम्मू अब्बास के जो जिस्म था वो सही और सालिम न था, इसलिए कि जालिमों ने जब हमला किया तो अब्बास के जिस्म अतहर को टुकड़ों में तकसीम कर दिया था। अज़ादारों, एक मर्तबा मौला हुसैन मौला अब्बास के करीब पहुंचते हैं। करीब पहुंचने के बाद कहते हैं कि अब्बास क्या कोई आखिरी वसीयत है? मौला अब्बास ने कहा कि जब मैं दुनिया में आया था तो आका मैंने आपकी ज़ियारत की थी, और जब जाना चाहता हूँ आपकी ज़ियारत करना चाहता हूँ, और ऐ आका मेरे जनाजे को खैमे में न ले जाना, इसलिए कि मुझे सकीना से बहुत शर्म महसूस हो रही है। अज़ादारों, मौला हुसैन ने अबा के दामन से खून को साफ किया। एक मर्तबा भाई ने भाई की ज़ियारत की। एक मर्तबा इमाम मज़लूम करबला ने कहा कि ऐ अब्बास आज मत तोड़ना, मेरी भी एक वसीयत है, उस वसीयत को पूरी कर दो। अज़ादारों, मौला हुसैन ने कहा कि ऐ अब्बास जब से तुम आए हो तब से कभी मुझे आका हमेशा कहा है, मुझे भैया नहीं कहा है, एक मर्तबा मुझे भाई कह दो। एक मर्तबा मौला अब्बास ने मना किया कि आका आप तो मेरे आका हैं, मैं कैसे आपको भाई कह दूं? उम्मुल बनीन ने मुझे मना फरमाया है। अज़ादारों, शहजादी कौनैन की आवाज आती है, ऐ अब्बास मेरे बेटे मेरे लाल हुसैन को भाई कह दो, कबल इसके कि उसकी आंखों से आंसू रवा हो जाए। अज़ादारों, मौला अब्बास ने मौला हुसैन को भाई कहा। अज़ादारों, सुनना था रूह कफ़स अंजुरी से परवाज कर गई। मौला अब्बास का आलम मौला हुसैन ने लिया।
کیا اور ایک مرتبہ قمر خمیدہ ہو چکی تھی، ایک مرتبہ خیام کی جانب گئے اور جانے کے بعد کہا عالم آ گیا ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب خیمے کے قریب آتی ہیں اور آنے کے بعد جب نگاہ کرتی ہیں مولا حسین کو جناب زینب پہچان نہیں پاتی ہیں، اس لیے کہ جناب زینب نے